मालदा से खबर, विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई। इसी बीच बीजेपी से निकाले गए नेता निताई मंडल ने मालदा विधानसभा क्षेत्र में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया है। उनके सपोर्ट में निताई मंडल का नाम अब पुराने मालदा म्यूनिसिपैलिटी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगहों पर दीवारों पर चमक रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्हें वोट देने की अपील करते हुए दीवारों पर लिखने का काम शुरू हो गया। इससे राजनीतिक तूफान शुरू हो गया है। बीजेपी से निकाले गए नेता निताई मंडल का दावा है कि वो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। वो अब भी बीजेपी से प्यार करते हैं, लेकिन मालदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी एमएलए समेत कई बीजेपी के नेता बीजेपी पार्टी में खरपतवार की तरह घुस आए हैं। उन सभी ने उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इसीलिए उन्होंने इस चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने भी इसी तरह दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया है। हालांकि मालदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी एमएलए गोपाल चंद्र साहा ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मालदा विधानसभा बीजेपी की धरती है, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल का निताई मंडल से गहरा संबंध है। हालांकि जिला युवा तृणमूल अध्यक्ष प्रसेनजीत दास ने निताई मंडल और तृणमूल के बीच संबंध से साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये तृणमूल का अंदरूनी झगड़ा है, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव में वे मालदा विधानसभा से बीजेपी एमएलए को पूर्व एमएलए बना देंगे। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। देखो, নিতাই মন্ডল প্রথমত হচ্ছে বিজেপির লোক, উনি আরএসএস করেন। 2021 সালে ওনার সাথে বিজেপির যিনি প্রার্থী ছিলেন বর্তমান বিধায়ক মালদার, তার সঙ্গে ওনারা কি সমস্যা ছিল আমরা জানি না। এটা বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয়, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে এসছে বলে আমরা জানি। আর গত বছর একটা সিম্প্যাথির উপরে দাঁড়িয়ে গোপালবাবু বিধায়ক হয়েছিলেন। তবে আমাদের সাথে তৃণমূলের একটা বিষয় নয়, এটা একদম বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয়। কে প্রার্থী হবে না হবে সেটা বিজেপি দল দেখুক, আমাদের দলের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। একটা কথা বলতে পারি, ওল্ড মালদায় বর্তমান যিনি বিজেপির বিধায়ক আছেন উনি প্রাক্তন হচ্ছেন খুব তাড়াতাড়ি। দেখুন, আমি বিজেপি আরএসএস এর আদর্শে আদর্শিত। আমি মনে প্রাণে বিজেপিকে ভালোবাসি রাজনৈতিক দল হিসাবে এবং বিজেপি করি। কিন্তু আমরা যেহেতু বিজেপি করি, সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করে চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে উঠে বিজেপি করি। তো বিজেপিতে যদি একই ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ অন্যান্য দলের মধ্যে যেমন লুটোপুটো খাও, ধান্দাবাজ, সেটিংবাজ, এইসব নেতৃত্বের যদি বিজেপিতেও আগমন হয়ে যায়, আগাছাতে ভরে যায়, তো সেই আগাছার মধ্যে বর্তমান এমএলএ সহ আরো 5-7 জন নেতৃত্ব আছে যারা মিলিতভাবে আমাকে চক্রান্ত করে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেছে। যেহেতু আমাকে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেছে, কোনো রকম শোকজ না করে, কোনো রকম কারণ না দর্শিয়ে, আমি পার্টি বিরোধী কোন কাজটা করলাম যে আমাকে পার্টি থেকে। আমরা দেখি নিতাই মন্ডল একসময় আপনাদের নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দেওয়াল লেখন করছেন বিজেপির, মানে তিনি দেওয়াল লেখন করছেন যে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হিসেবে, কি বলবেন? যে কোনো ব্যক্তি বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হতেই পারে, সবার সাংবিধানিক অধিকার আছে। সেই হিসেবে সে দেওয়াল লিখন করছে, দেখলাম দেওয়ালে লেখা আছে, ওয়াল রাইটিং আছে প্রার্থী। ভাবছি যে প্রার্থী উনি হবেন। এখানে কোনো এফেক্ট কোনো কিছু নাই। মালদা বিধানসভা বিজেপির, এটা গেরুয়া মাটি। আপনারা সবাই জানেন যে গত লোকসভা নির্বাচনে মালদা বিধানসভায় আমাদের যে প্রার্থী, বর্তমানে যিনি সাংসদ, সকলের প্রিয় সাংসদ খগেন মুর্মু, 64,000 মতো লিড ছিল। 2021-এ 16,000 লিড ছিল আমাদের। প্রতিটা বুথ আমাদের লিড আছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ চায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। সেই জন্য সমস্ত মানুষ মালদা বিধানসভা বিশেষ করে বিজেপির সঙ্গে আছে। তারা সিদ্ধান্ত অলরেডি নিয়ে নিয়েছে, এখনো তো তারা পদ্মফুলে ভোট দেবে। ঘোষণাই হয়নি।